Guys, mataron rin sa kawayanan guys, natay hantingon guys, natay pangitaon. Si yung kaibigan ko naghahanap siya ng gusto niya daw ng gamit yung pangsangkap, yung bulaklak daw ng kawayan. Mayroon ba doon guys? Hanap nga tayo. May busay doon sa likuran ko guys. May nag-aawas yung busay, maingay. Kaya puntahan natin kasi totoo ba yung sabi nila? May nakita akong guys. Dalawang kawayan na dilaw guys, oh. Yan guys, oh. Siya lang nakakaiba guys, dalawa. Kanindot guys. Okay. Totoo pala guys. Ayan guys. Guys, ang ganda guys. Totoo pala guys. Okay, ang sukal ito guys, oh. Yan, puro bulaklak guys. Ayan guys. Tanya yan guys, oh. Totoo yan guys. Bulaklak yan ng kawayan guys. Tingnan nyo guys. Napakaswerte ko naman guys. Binigyan talaga ako ng guys, kalikasan guys. Guys, oh. Yan guys, yung isa guys, mayroon din guys. Yung kasama niya guys, dalawang dilaw. Yan. Tama pala yung sinasabi ni yung may bantay dito ng lupa na to. Nagbibigay talaga daw yung mga dito, yung mga bantay. Kararating ko lang guys, oh. Anak ko guys, napakaganda. Puro bulaklak guys. Baka akala nyo guys, hindi yan kawayan guys. Ayan guys, oh. Kawayan yan guys, oh. Oh, yan puno guys, oh. Oh, kita nyo guys, oh.